dobro jutro, pozdrav svima, evo nas, drugi dan na našem putu na motoru kroz Ameriku, kroz Kaliforniju i evo, ja sam rekao da sam došao ovde da vozim Peterbilt, a? Šalim se naravno, ne vozim kamion, sad ću vam pokazati šta sam došao da vozim, mislim već znate, evo su BMW-ci parkirani, tu smo prenoćili, tipičan američki motel pored puta, baš onako kako sam ga zamišljao. A interesantno mi je ovde, meni neobično, izašao sam malo da prebrišem motor, preko noći ga uvatila rosa. Kogod prođe, svako se javi. Prolazi čovek, šeta kjera, meni good morning. Žena ovde dolazi, prolazi do kola, good morning. Iako me ne poznaje, vidiš kako to kultura, svi ti se jave kad te vide ujutru. To kod nas po Beogradu nema. A današnji plan puta, ne znam ni ja, gde ćemo, evo ga, Miloje pakuje svoj bike, triple black, sad ćemo da čujemo otprilike kakav je plan puta za danas. Miloje, aj nam reci nešto više, kakav je plan puta za danas? Good morning, Dejan. Good morning guys. I mojim ljudima iz Srbije, javi se svima. Good morning everybody. To. Dobro Kakav je jutro plan puta svima. za danas? Pa ništa, danas se nalazimo ovde između ovog mesta koje se zove Solvang ovde. Idemo preko Santa Barbare, Malibu, Santa Monica i do Los Angelesa. Ta nam distanca nije suviše dugačka, nije velika, nekih 250, ali mi pravimo oko 400 km pošto idemo po lepim stazama i lepim kafićima, kafićima i destinacijama gde se kreće ovaj svet, ovaj motor svet. To, pomenuo si mi neki kafić gde skupljaju bajkeri, šta je to, kako se zove? To mi je interesantno. Ima dva lepa kafića, najzvučnije, odnosno najbolji je Rock Store, nalazi se u planinama iznad Malibua i tu se često dešavaju Reeves i oni ostali glumci koji dolaze a drugi je Nest ili tako nešto, isto u Malibu, isto bajkerski kafić, pa ćemo mi da se patimo i da svratimo na ovo mesto u istom danu. Eto, znači ipak možda sretnemo Keanu Reevesa, a? Ja mislim da se on često dešava tu. To bi bilo strava. Eto ljudi, čuli ste današnji plan puta, oko 8 sati ujutru je ovde po lokalnom vremenu i mi lagano krećemo. Javljamo se kasnije sa puta, ćao! I evo, lagano smo krenuli, prolazimo kroz ova tipična naseljena mesta američka, ovo je neki gradić, zove se Solvang. I kako je to lepo sve uređeno, evo. Pogledaj kuće, pogledaj, kafići, lokali. Rano je jutro, 8 i 10 ujutru, temperatura je oko 8 stepeni, ali danas će biti čak do 25. Obukao sam i termopostavu ispod, tako da kasnije će biti mesta za skidanje. Baš je onako kako gledaš u onim američkim filmovima, sve to sad tako vidim uživo. Malo pre sam prošao video farmu nojeva i nojevi trče ovako ograđen prostor, znači neverovatno. Speed limit 30. Nastavljamo dalje, javljamo se opet kasnije sa puta kad bude nešto zanimljivo. I evo, sišli smo sa glavnog puta, Milo je znao ove neke putiće ovuda kao ovde je poznato mesto gde se voze bajkeri, mada je rano jutro, još ih nema puno, vidjeli smo par komada. Ovako kroz šumicu i ima kao dosta krivinica, pa ćemo malo da probamo to da odvozamo, pa da na pojedinim mestima više ovako asfalt ume da bude još vlažan, ipak sa nekom dozom opreza. Viš, to je taj glavni autoput, ali mi ga sve presecamo. I evo nas
na brdu iznad Santa Barbara, ispred nas dole se ukazuje pogled na gradić Santa Barbara. Kakav predeo, kakvi pogledi. Mislim da ćemo svratiti malo do tog gradića. I evo, otoplilo je, 9 sati je ujutru, 10 do 9, nismo se vozili ni 40 minuta, temperatura je već skočila na plus 20. Kako izađe sunce, odmah otopli. I danas će biti maksimalno 25, sad ćemo da skidamo termo opremu. Ne znam, ja sve što vidim, ja sam sa svime oduševljen. Verovatno zbog toga što mene Miloje vodi po najlepšim delovima Kalifornije. Ne znam gde bih pre gledao. Šta god vidim, ja se sa svime oduševljavam. Sigurno da nije cijela Amerika taka, naravno, ali ovo je moj utisak od ovih par dana, ovde je više nego pozitivno. Neverovatno kako je otoplilo, odjednom je otoplilo. Ništa, spuštamo se dole do Santa Barbare. I evo nas ljudi, došli smo u Santa Barbaru. Pogledajte ovo je prelepo, znači pogledaj ovo. Kolika plaža, izlaz na okean, palme. Bukvalno sve iz američkih filmova, ja sad živim u američkom filmu. Pogledaj koliko bajkera ovde ima. Da, vozi i oni gjes, a? Kakav gradić, znači još jednom mora prođemo kroz ovu ulicu, pogledajte ovo. I ovdje ima neki veliki dok koji izlazi tamo na okean. Vreme, 9 ujutru, 20 stepeni, ljudi ovdje kuliraju, uživaju, stalno, toplo. Posle Santa Barbare na putu prema Los Angelesu, pogledajte put, sve uz okean, vidi ove plaže prirodne. Pogled tamo kao ima neki dok, kao da je napravljeno neko veštačko ostrvo u sred okeana. Ne znam da li vidite. Eno vidim ljude u okeanu, koliko su daleko od obale, a plićak. Voleo bi da stanem, da se izujem i ovuda da prošetam. Evo nastavljamo našu vožnju kroz Ameriku, ovo je taj put Highway 1, sve ovako uz obalu, ali ovde na svakih par kilometra ima poneka uređena plaža, stvarno je neverovatan prizor. Znači nailazimo na oblast koja se zove Malibu, kažu da su tu jedne od najlepših plaža. Za par minuta ćemo ovde napraviti pauzu, kakva priroda je. Pogledajte ovo, stene su odsečene, i odmah počinje more. Eno, ljudi se kupaju, pogledajte. I to stoje u vodi, znači plićak je baš daleko. Obala je tolika da ti ono možda parkiraš auto gde hoćeš, siđeš dole da se kupaš. Pogledaj, sve prirodni pesak je. Let je verovatno ovo puno ovako kola parkiranih ovde i ljudi tu borave, kupaju se. Mada piše no parking, aha, od 10 uveče do 5 ujutru je zabranjeno parkiranje. Znači od 10 uveče do 5 ujutru je zabranjeno parkiranje. Preko dana, celog dana možeš da se parkiraš. Evo još 800 metara do ovog kafića gde ćemo napraviti pauzu. Gde je ulaz? Evo ga ovdje. Only for bikers. E, to volim da vidim. Da vidimo šta voze američki bajkeri. Neptune Net.
Ovdje ćemo napraviti kraću pauzu, malo ćemo prošetati, popijemo kafu. I evo nas u Malibu, tu smo se parkirali, neki kafić gdje se skupljaju bajkiri američki. Neptune's Net. Vidi ga. To je bitno da trešti. Rep od lisice, nadam se da nije otvoran. I ovdje ima paljevina kao i kod nas. Evo ga jedan RT. Uglavnom se vozi Harley. Prelepo vreme, ovdje je čak plus 26. Da ne veruješ. Otvaram sve luftere, skidam sve podjakne. Odavde nastavljamo u letnjoj opremi. Ništa, idemo da sedemo da pijemo kafu. I posle kraće pauze ovdje na plaži u Malibu, kafić Neptune Net. Nastavljamo dalje, popili smo kafu, ja pojeo cheeseburger. Vrućina je ovdje 26 stepeni, februar mjesec, da ne veruješ, početak februara. Otvorio sam sve žive luftere koje sam imao. Ovdje na ovim plažama ima dosta velikih talasa, vidim surferi se muvaju, sve dolaze s ovim džipovima, vade daske, idu dole na plažu. Idemo dalje pa ćemo vidjeti gdje će nas put odvesti. Sad smo rešili da idemo malo preko planina, dole uz more, baš toplo. Našli smo neke krivinice ovdje, lepe, pa ćemo malo da ih provozamo. Da vidimo da li ovi gesovi mogu da piče po ovim američkim krivinama. Evo nas na još jednoj pauzi, vidi šta se vozi, Korveta, Rockstore, neki kafić gdje se skupljaju sve bajkeri na ovim krivinicama, sad što smo odvozali, pa smo stali malo da odmorimo i mi. Pogledaj šta se vozi, Indian, Harley, 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 Harley. Dobro, ovo je moj GS, mislim naš, Harley. Evo ga BMW, vi kakav je, to se vozi ovdje. Evo ga, Milojev GS. Ovo mjesto to je otprilike kao naš rudnik gore, Kota, 3 petice, svi dolaze ovdje, prave pauzu pa voze po ovim krivinama. Vidi ga, muscle car. Da ne veruješ, temperatura plus 26. Boga mi, lepo smo se izvozali, kraća pauza ovdje, sok, kafa, pa cepamo dalje. Malo me vrućina ova umara, ali dobro, nisam očekivao ovoliko toplo, majke mi, početkom februara. Evo nas ovdje u nekom kafiću, nađemo čoveka koji priča srpski. Odakle si? Beograd, koji kraj? Banovog Brda. Pa ja i Žarko. Čovjek z Banovog Brda je. Čovjek je ovdje od 2011. iz Banovog Brda, strašno. Ja sam ovdje 4 dana. Kaže on iz Grčke, kaže drugar mu je iz Srbije. Ko je drugar iz Srbije? Ne mogu da verujem. Kalimera, tu je i Grk. Which bike is your GS? It's his bike, I borrowed it just to ride. GS, yes. But because I have the same one in my home country.
Eto ljudi, pričaj srpski, te ceo svet razume, i u Americi, i u Kaliforniji. I evo nas ovde u ovom kafiću, da se skupljaju bajkeri, pošto smo sreli Grka Teodora i dečka Mihajla s Banovog brda, rešili smo da idemo zajedno negdje da se vozimo. Oni će sada nam pokažu neke ture ovuda, neke staze kroz kanjone, pa da vidimo kako to izgleda. Oni su ovde već 15 godina. Ja kad sam rekao sam ovde 5 dana, oni su se šlogirali. Evo Teodor da vam se obrati, reci nešto. Say something. Nice to meet you all. This guy is very good. Oh. Global traveler here in LA. Jasus. Yasas. Yasas. Kalispera. Kalispera, Kalimera. Let's go. Let's go now. I Mihajlo, dečko komšija, Banovog brda. Pozdrav iz Kalifornije. I naš drugar Miloje. Idemo sad svi zajedno se vozimo. Real C. Oh, you have the microphone. Evo, ja sam Kostaja. Now we're gonna see the Theodore's bike. Let's go. This one, adventure. Oh my God. 1290 adventure. 1290 adventure. Tell me something more about your bike. Best adventure project. No, I recorded there. You just speak. Very good bike. Very good bike. Very fast. Very nimble. How many horsepower? 160. I 160. think. I Yes, put right. the Continental, the Continental sport. tire. Yes. Not 200 miles gas tank. Very fast. Which year is the bike? Before. 24. All new one. But they launch now 1390. 1390. Okay. Which is even newer, but it's not here. In Europe you can buy it. Exhaust. Aftermarket. Akrapovic, of course. Yeah. This bike, you can go to work every day and then come here on a weekend and still go sporty. Do you have luggages, everything? Yes. Suitcase, everything. Suitcase and Are you traveling all over the I States? do. I also have a Super Duke Super Duke, yes. 1390. Oh, nice. But this bike is amazing. Amazing. But your BMW is as good. But look at this weather. Nice weather. Jockey. Hey man, how Evo you ga i doing, man? Zoki. Feeling what they're drinking, my dear. Dobar dan. This is Dejan, ovo je Dejan. Drago mi je Dejan, Žarkovo, Čukarica, evo kolega, Čukarica, ti si Zora, odakle? Što bi ovdje, koji blok? Bežanjska kosta. Govori srpski, a te ceo svet razume. Da ne veruješ, Balkan u malom je. Evo, sipali smo gorivo i sada ćemo malo zajedno da se vozimo. A Teodor i Mihajlo nas prate. A tu je još jedan čovek, Zoki iz Beograda. Svi su oni tu već godinama u Americi. Ovaj deo ovdje ima dosta motora, vidiš. Ovo je njihovo to kao popularno, baš kao što sam rekao. Kao što je naš Ralja Ring. Teodor je tu je iza nas, a Mihajlo i Zoki malo kasne. I završili smo zajedničku vožnju kroz kanjone i planine i one krivinice. Spustili smo se ponovo dole do obale. Teodor, Mihajlo i Zoki otišli su severno, a Miloje i ja nastavljamo južno. Sledeće odredište nam je gradić Santa Monica.
Tu ćemo opet napraviti neku kraću pauzu, pa da vidimo kako izgleda i ta čuvena Santa Monica. Ne mogu da verujem, u februar mesec, 6. i 7. koji je početak. Ceo dan 25-26 stepeni. I evo nas u gradu Santa Monica. Ovde se susreće okean, palme i onaj pravi kalifornijski način života. I ovde se završava ona čuvena ruta 66 od Čikaga do Kalifornije. Sad ćemo da vidimo gde je kraj te rute. Evo ga ljudi, Santa Monica 66, end of the trail. Uspeli smo dotle da dođemo. Evo ljudi, pogledajte šta je Kalifornija. Početak februara, plaža je već puna. Mislim, nije puno, nego ima ljudi, ali vidite koliko je to široka plaža. Tamo je parking gde smo se mi parkirali. Tuševi, ovo je sve prirodna plaža, prirodan pesak. A dugačka, široka je, već imate jedno, ako nije, ne znam, 700-800 metara od mora do obale. A dužina, nemam pojma koliko je dugačka. Suveniri, $25 daska. Sić, da me ne mrzi, sad bi si skinuo i skočio dole u okean. Boga mi, talasi su ovde pristojni. Ali je plićak daleko i pogledaj, ima ljudi, kupaju se. Evo, sad imamo priliku svi zajedno da vidimo kako ljudi žive na drugom kraju sveta. Kupaju se u februaru već. Kalifornija, ali toliko faca različitih, toliko raznih rasa ljudi na jednom mestu ja nisam vidio nigde. Azijati, Indijci, Meksikanci, Evropljani. Ima dosta ovih Azijata, pogledaj. Ali ovde su svi oni jedno, svi su Amerikanci. Eto i sad što smo sreli Zokija koji je tu preko 20 godina, frizer, ženski frizer, ima radnju svoju. Mihajlo od 2011. neki IT stručnjak. Onaj Grk Teodor isto od 2011. Ne znam čime se on bavi. Svi su sad oni postali Amerikanci. To je to. Evo ga i Galeb. Možda je i on Amerikanac. Pogledaj kolika plaža, brate, neverovatno. I evo nas, završili smo pauzu Santa Monica. Nastavljamo dalje. Mislim da sad ulazimo u Los Angeles. Ovde je malo gužva u saobraćaju. Idemo u smeštaj. I moguće da ćemo ostati ovde čak 2 noći, da bi sutra malo uspeli i turistički da obiđemo Los Angeles. Evo ovako izgleda ulazak u grad Los Angeles. 10 do 6 je uveče, polako mrak već pada. Mi do smeštaja imamo 13 km. Malo ćemo da vozimo motore po LA-u. Ni u najluđim snovima nisam mislio da će ovo da mi se desi. Da vozim bajk u LA-u. Ali eto, čudni su putevi gospodnji. I evo nas ljudi, motori su parkirani, smestili smo se. Ovo je zadnji ulaz hotela, jer tu je parking pod kamerom obezbeđen. Inače, hotel se zove Hollywood VIP Hotel. I evo na slici možda vidite Charlie Chaplina i Marilyn Monroe. Tu smo, blizu Hollywooda. To je to, smestili smo se ovde u hotel, sad smo se malo tušnuli, presvukli, namirisali malo, idemo da šetamo po Hollywoodu. Provešćemo čak 2 dana ovde u Hollywoodu, odnosno u Los Angelesu. I ljudi, evo nas, 3 minuta pešaka od hotela i došli smo do Hollywood bulevara čuvenog. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda, evo piše. Jesus is our savior. Jesus is our savior. We believe in Jesus. Upravo sam to rekao. Da li ćemo da sretnemo neka poznata lica ovde, a? Mr. Officer je tu.
igra šah u pare. Make America great again. I Trumpe Srbine. Kevin Spacey. Jim Hill. Rod Stewart. Sandra Bullock. Evo ga kolega bajker, Keanu Reeves. Dejan Gruber. Britney Spears. Antonio Banderas. I haven't had enough of ball like Shereen. I never had baby aces. Ball pussy good. It tastes like peaches, but she can have it. I don't need it. Bioskop. Dolby Theater. One day later. I evo me drugi dan u LA-u, Los Angelesu. Milo je danas ima neke obaveze, neće biti tu do 4 popodne, ima da se vidi s nekim ljudima, pa ćemo se tek u 4 posle podne naći, onda uveče izaći malo da šetamo po gradu. A ja imam slobodan dan za slobodne aktivnosti, tako da sam seo ovaj mali mini bus koji će da me voza po gradu da vidimo kako to izgleda. Hello, good morning. Hello, How are you folks? very well. My name is Sal. My name is Sal. I'll be your tour guide. And been here for 2 years, Hollywood, 46 years in Los Angeles, born and raised. 2-hour tour. I'm a school bus driver when I'm not here. So, but I love the history. But I like to find out where everybody's coming from. So I'll start with you guys. Where you guys from? Arkansas, welcome. Arkansas. What about you, sir? Europe. Europe. Welcome. Good to have you on the tour. Yes. What about you? Arkansas. All right. Ja sam iz Žarkova. Uee! Približio sam mikrofon da se ne derem ovde po busu. Evo ga, Sal, vozač kolkog autobusa, u slobodno vreme vozi ture, već 2 godine to radi i sad će da nas provoza malo po Hollywoodu. Beverly Hills, Bel Air, nemam pojma, vidjet ćemo kako tura traje, a to ćete sve i vi da vidite. Evo, tura je krenula, vozamo se i on sad priča nešto. Taj bioskop gde se vrši dodela Oscara. Also Wedding Singer and Back to the Future. But the scene that they filmed when that contract ended in 1949, they moved electricity as well. Kaže čovjek u ovom kraju, ovde na brdu iznad Los Angelesa, ako želiš da imaš kuću, moraš da imaš nešto para. Najjeftinija, najmanja kuća ovde nema ispod $7 miliona, a sve ove kuće su pravo malo bogatstvo. Sad se vozimo ovim delom gde sve neki poznati imaju kuće, pola imena što je nabrao, ja nemam pojma ko su. Ali za neke sam i čuo. Vidjeli smo kuću Harrisona Forda, Quentina Tarantina. Sve ove kuće su prelepe, stvarno izgleda sve lepo u američkom stilu, ali vide se dvorište, evo koliko se vozimo već pola sata, ali ni u jednoj od ovih kuća, ni u jednom dvorištu ja ne vidim živog čoveka. Znači sve ovo deluje, nije napušteno, sigurno neko živi tu, ali vidi se da je održavano, nego u dvorištu nema žive duše, nigde ne vidiš čoveka na ulici da šeta neko da prođe, nigde nikoga, ne možeš da vidiš čoveka na ulici. To je meni fascinantno. Vidi kakve kuće, kakva dvorišta. Možda nađeš samo ove radnike, Meksikance. To je sve što možda vidiš na ulici. Ovo ostalo ništa.
kuće, ne znaš koja je lepša. Not in Kansas anymore. Well, I think it's rad to just show you the house from Eno je the gore inside. na vrhu kuća Silvestra And you know, Stallone, he sold it for 58 miliona dolara. He lives there now. And Strašno. when he first was getting ready to leave, he was going to take that statue. It is the home of the boxer Floyd Mayweather. Evo je Floyd the kuća Money Man. od boksera Recently got remodeled. Floyd Mayweather. Upravo je na prodaju 31 milion dolara. Ako neko je ima, odvešću ga ovde da dođe da kupi. A da, inače sad smo u Beverly Hillsu. Hotel sa bungalovima, 2000 dolara noć. Over there you got the suites. Evo, kaže, ovaj hotel, 1100 dolara noć u hotelu. Guest here. Make reservations. And if you remember seeing the album cover of the Eagles for Hotel California, this is also known as Hotel California. The album cover, Beverly Hills. owners wanted to Ej, prove publicity. možda vidim negde Brandu i Brandona Walsh. Winner not to. Hotel California. Beverly Here Hills, has the name Rodeo of Drive. Mr. Dijon. Coming up to the right hand side, you got the yellow Ferrari. U filmu Eddie Murphy-a, policajac sa Beverly Hillsa. Police Ovde je station bila policijska stanica gde on kao is next door. radio. Tu je They snimano only u use filmu. that in the filming of Beverly Hills Cop. I evo imamo pauzu 10 minuta da prošetamo ovde po Beverly Hillsu. Ovde ima neki znak Beverly Hills, sad ću tu da se slikam. Rekao nam je da ne kasnimo, da budemo tačni, pa posle nastavljamo našu vožnju. Više ovde ima kao neko jezerce i ovaj znak Beverly Hills. Kaže da je ovo kuća od Kardashiana, Cover it, 900 still didn't matter. Foothill Road. Problem, the traffic. And Da then ovde žive now- Kardashiani. Now they are in Calabasas, so when they're in Beverly Hills, Napuštamo Beverly Hills, vraćamo se u West Hollywood. Ovo je neki Sunset Boulevard, evo piše. Pogledaj ovog lika na semaforu, moment. Au, kako njemu nije dobro. Ovaj beži, ovaj ga iza juri kao. he's not running like a jogger, huh? He's a young actor. There to the right hand side is one skate shop. They have a ramp there to buy a skateboard, but also basketball day track. But actual road went there. I evo ljudi, eto, videli ste kako izgleda vožnja ovim turbusom. 2 sata smo se vozali malo po gradu, prošli Beverly Hills, prošli malo ovaj deo Hollywooda. Tako otprilike izgleda Los Angeles. Zanimljivo, nema šta. Evo viš, a ovde je sve to počelo, ovde je ova kao prva zvezda, kažu tu se slikao Elvis Presley. I evo, prve 2 zvezde koje su postavljene na ovom Hollywoodu Walk of Fame, to je Elvis Presley i Beatles. I ovako celom dužinom tamo ovim Hollywood bulevarom idu te zvezde, kaže da ih ima preko 2000. A vidite gore onaj shop, ne znam da li vidite. Weed shop. Trava se prodaje opušteno. Kad bi onaj iz Jovanjića došao ovde, on bi se obogatio. I znaš šta mi je još interesantno, više ovih klošara, ima ih svuda i ovdje. Ovako, po ćoškovima sede, po ulici šetaju s onim kolicima od supermarketa, spavaju na ulici. To mi je ono, nemam pojma, zašto ih ne sklanjaju ovo. To je ovde normalno, ono, kao bolje klošar sa Beverly Hillsa nego da si sa Kosmaja. Ne? Evo ga, ovaj ima neke gadne tikove, pogledaj ga. Njemu nije dobro. Ništa, još malo ću šetam ovim Hollywood bulevarom, Walk of Fame. Tu su sve ove zvezde, kaže ima još par slobodnih mesta. Tako da nikad nije kasno da ti se ime pojavi ovdje. Evo ovi klošara, vidi ga ovaj. Ovo je imao tešku noć. Kako je njemu dobro.
Burna noć iza njega, a? A vidi ovo, imaš da rentiraš Ferrarija, da voziš, da te voze $89, a ti da voziš $109, 20 minuta voziš Ferrari. Ready for a test drive? I evo Tesla. Drive or be driven. Možda biraš šta hoćeš, ti da voziš ili da te vozi. Ovde je taj bioskop kao gde se dodeljuju Oskari, ovaj Dolby Theater. Ono kad se vrši dodela Oskara, to je ovde u ovoj sali. A ovde imaš 360 kameru, staneš, ono te snima, vrtiš se u krug. 100 lažnih para, $20. Dobiješ ovako štek, sve po $100. Evo reklama za da iznajmiš Ferrarija da se voziš. $110 je 20 minuta.